Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita bisa bersama-sama beribadah pada pagi hari ini sebagai wujud ketaatan kita dan juga syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita sampaikan bahwa aku siap memujimu Tuhan, aku siap mendengarmu Tuhan, aku siap masuk di dalam ibadah. Dan mari kita memeriksa diri kita di hadapan Tuhan untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Mari kita berdiam diri. Bermazmurlah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Dan biarlah itu semua kita mengagungkan Allah yang mulia. Kita serukan bahwa Allah adalah Allah yang mulia. Kita nyanyikan pujian ini. Mulia, mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus segala hormat, sembah, puji. Katakan mulia Tuhan Maha Kuasa. Mulia Tuhan Maha Kuasa. Dari surga terdengarlah hidung pujian. Tinggikan dan muliakan namanya. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Raja atas segala raja termulia. Sekali lagi kita katakan mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus segala hormat, sembah, puji. Mulia Tuhan yang Maha Kuasa. Mulia Tuhan Maha Kuasa. Dari surga terdengarlah hidung pujian. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Raja atas segala raja termulialah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau pagi hari ini kami diberkati oleh Tuhan karena kami ada di ruangan ini maupun kami sedang ada di rumah mengikuti ibadah ini secara online karena kondisi kami. Kami percaya Tuhan sudah memberkati di dalam hari-hari kami. Kami percaya Tuhan sudah terus menolong kami dalam kehidupan kami. Dan biarlah pagi hari ini izinkanlah kami datangnya Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Untuk menanggapi panggilan Tuhan untuk kami beribadah. Dan biarlah apa yang kami berikan adalah sungguh memuliakan nama-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, biarlah di dalam ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir tidak ada nama lain yang kami muliakan tetapi hanya nama-Mu saja. Dan biarlah setiap para pelayan-pelayan Tuhan menyadari bahwa mereka adalah pelayan Tuhan sehingga kami memberikan yang terbaik.
Dan juga kami jemaat yang hadir, kami jemaat yang mengikuti ibadah ini menyadari kami adalah umat-Mu yang harus menyembah-Mu. Ajarlah kami untuk terus beribadah. Demi nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dan biarlah pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memeriksa diri kita, membawa diri kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahwa Tuhan Allah yang kudus, Allah yang suci, mengendaki kita hidup kudus dan suci di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan dan katakan bahwa kini Tuhan, kini ku datang. Biarlah melalui lagu ini mengantar kita di dalam pengakuan dosa. Hatiku senanglah ku dengar suara-Mu, darah-Ku berikan padamu di bukit Kalvari. Kini ku datang padamu. Masukkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Lemahlah iman, lemahlah imanku, dan ku tak berdaya. Hanya kuasa-Mu yang dapat bebaskan dosa. kini ku datang. Kini ku datang padamu. Masukkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Kita pujikan bait yang ketiga. Dan mari kita bangkit berdiri. Penuhilah hatiku. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus, dan anugerah-Mu yang limpah, biar ku serupa-Mu. Kini ku datang. Kini ku datang padamu. Masukkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Kini ku datang ya Tuhan. Kini ku datang padamu. Masukkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Ada kesempatan yang indah pagi hari ini, di mana seorang pendosa diberikan kesempatan untuk mengakui dosanya, untuk mendapatkan pengampunan daripada Tuhan, dan juga mendapatkan kemampuan untuk hidup di dalam terang firman Tuhan. Mari kita memeriksa diri kita dengan pimpinan Roh Kudus. Kita akui segala dosa dan pelanggaran kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Dan mari kita berkomitmen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Ini kami ya Tuhan, kami datang di dalam segala keberdosaan kami. Kami menyadari bahwa ada dosa-dosa yang sudah dapat kami tinggalkan. Kami tidak berurusan lagi dengan dosa-dosa di masa lalu. Namun ya Tuhan, kami juga menyadari pagi hari ini
Ada dosa-dosa yang masih kami nikmati di dalam beberapa waktu tertentu. Dan kami masih menyayangkan untuk meninggalkan itu. Karena kami mungkin mengalami keuntungan tertentu, kenikmatan tertentu. Sehingga kami tetap memilih menyimpannya untuk kami alami kembali. Namun pagi hari ini Tuhan mengajar kami untuk memerangi dosa. Tuhan, di dalam segala kelemahan kami sadar ada dosa yang seperti tembok yang kuat yang kami tak mampu tembus, tak mampu kami hancurkan. Dosa itu terus berdiri di hadapan kami dan tidak bisa kami hancurkan. Namun pagi hari ini kami menyadari kalau kami berjuang sendiri, pastilah kami yang hancur. Tetapi kami punya Tuhan dengan kuasa-Mu. Kami mau ya Tuhan, kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu melingkupi kami, memenuhi kami, sehingga kami menerjang, kami melawan dosa itu. Tolong kami di dalam setiap kelemahan, sehingga dosa kami akui hari ini. Ampuni kami ya Tuhan, dan kiranya Tuhan memberikan pengampunan itu kepada kami. Dan kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang senantiasa menolong kami untuk melawan dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya hidup kami semakin memuliakan Tuhan dengan mengikuti firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ialah hidup yang sudah disucikan oleh Tuhan. Kita isi dengan kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita meresponi pengampunan daripada Tuhan dengan katakan, ku bersyukur, Ia tebusku. Ku bersyukur Ia tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur Ia sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Marilah kita mengikrarkan pengakuan kita bersama dengan gereja di sepanjang abad dan segala tempat di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dan mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan, pimpinan Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Dan mari kita memujikan Tuhan dengan katakan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana yang ku bawa ke sungai. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu.
lagi katakan, Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bencana, Ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. 在座的弟兄姊妹们，在我们尚未阅读并默想神的话语之前，我们一同同心祷告。 Ya Tuhan, kami rindu Engkau memenuhi kami dengan firman-Mu. 神啊，我们渴慕你的话语充满我们心， Tetapi kami sadar ya Tuhan bahwa di dalam hidup kami lebih sering dipenuhi oleh hal-hal yang lain. 可是我们却意识到，我们的生活中、我们生命中却往往有其他的杂物充满着。 Kami lebih sering mendengarkan pikiran dan perasaan kami sendiri. 我们常常就是听我们本身的心思和意念， Bahkan mungkin perkataan orang lain lebih kami dengarkan ketimbang perkataan-Mu. 甚至别人的话，我们更信任胜过信任神的话。 Oleh sebab itu di pagi hari ini ya Tuhan, kami memohon kepadamu. 因此，今天上午我们再一次恳求您， Sekiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami agar firman itu sungguh-sungguh memenuhi akan diri 恳求 kami. 您敞开我们的心思的窗门，让神的话语切切实实充满着我们的内心。 Berikan kami hati seorang murid yang mau diajar oleh firman 主啊， Tuhan. 赐给我们一颗受教的心，来领受神的话语。 Dan juga tolong hamba-Mu yang hina ini. 也恳求你帮助你软弱的仆人， Untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati dan juga kehendak-Mu. 能够把神的心意、神的信息的正确的传出去。 Berkati waktu yang ada di depan kami. 是默默去一段宝贵的时间， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉我主耶稣宝贵的圣名祈求祷告， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 早上好，在座的亲爱的弟兄姊妹们。 Untuk mendasari perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita membuka Alkitab kita dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. 分享今天上午的信息，基于以弗所书，就是当时使徒保罗给以弗所书的信徒们写的一封信。 Surat Efesus pasal yang keempat, 使徒以弗所书第4章 ayat 11 sampai 16. 有第11到第16节。 Efesus 4 ayat 11 sampai 16, pembacaan Alkitab akan dilakukan dalam bahasa Mandarin. Bapak Ibu Saudara yang menggunakan bahasa Indonesia boleh menyimak di Alkitab masing-masing. 以弗所书11到16节则用汉语来阅读。第41节，他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量，使我们不再做小孩子，中了诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，又随从各样的异端，唯用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督，全身都都连了，全身都靠他连了的合适，百节各按其格子，照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。 Demikian pembacaan firman Tuhan. 我们读到此为止。 Bapak Ibu Saudara, setelah bulan lalu kita membahas mengenai talenta untuk melayani. 在上个月，我们一连串的探讨学习关于神的恩赐。 Saya diinfokan bahwa tema di bulan Juli ini adalah bebas dari 7 dosa maut. 那么本月7月份的，我们一同学习探讨就是7个能够从罪的得着释放的。 Dan terkhusus hari ini tema kita adalah growing to serve, ya, bertumbuh untuk melayani. 尤其是今天上午一同来学习探讨的就是我们为侍奉而成长，或者成长乃是为了侍奉。
Jadi ini adalah mengenai keterkaitan antara pelayanan dan pertumbuhan rohani. 这个是关乎于我们的成长，与我们服侍。 Bagaimana melalui pelayanan kita, kita kemudian makin bertumbuh, makin cinta Tuhan, makin mencintai sesama dan juga meninggalkan dosa-dosa lama kita. 然后如何通过这些服侍的成长，我们能够逐日更爱主，逐日更爱人、爱彼此，逐日能够撇弃我们所过昔日的罪恶。 Kita tentu sering mendengar bahwa semakin kita bertumbuh, kita akan semakin giat melayani. 当然，我们常常听到、常言道，我们更殷勤的侍奉，我们更殷勤爱主。 Sebaliknya, semakin kita melayani, kita juga akan semakin bertumbuh. 那么倒过来说，相反的说，我们更殷勤的侍奉、服侍，也能够更渐渐的成长。 Jadi ada semacam keterkaitan antara pelayanan dan pertumbuhan rohani. 因此，服侍与灵性的成长是有着密切的关系。 Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, 在座弟兄姊妹们，当我在预备今天上午分享神的信息的讲章之时候， saya kemudian seperti dipaksa untuk mengevaluasi pelayanan saya sendiri. 仿佛我在要求我在对我长段时间的服侍来一个检讨。 Jadi apakah setelah saya melayani, baik saya mengajar di kampus ataupun di gereja, 不论我在教会的服侍，或者在校园里的服侍， apakah saya itu betul-betul ya mengalami pertumbuhan? 是否我已经经历了那个真正的成长？ Apakah saya makin cinta Tuhan? 是否我是逐日更爱主、更 Apakah 深， saya makin mencintai sesama? 或者说更爱彼此，爱得更深？ Apakah saya juga sudah meninggalkan dosa-dosa lama saya? 或者还是说我已经撇弃了我昔日的罪恶？ Dan ketika saya mencoba untuk jujur kepada diri saya sendiri, ternyata pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak mudah untuk dijawab. 然后我诚实的说，这些问题是很难回答的。 Sehingga saya pikir-pikir, jangan-jangan belum tentu pelayanan itu mendatangkan pertumbuhan rohani. 因此，经过左思右想后，我说，仿佛是否这个服侍能够带来成长？ Mungkin Bapak Ibu ingat ya, seorang hamba Tuhan yang namanya Raffi Zacharias. 也许在座的弟兄姊妹们记得有位神的仆人叫拉菲的， Ya, dia seorang hamba Tuhan besar yang pelayanan mungkin sudah keliling dunia, 还是一个非常大的牧师，可能他的服侍已经周游世界， memberkati banyak orang dan dia dipakai oleh Tuhan. Luar biasa. 神大大的使用他，一定给众人带来巨大的赐福。 Tetapi kemudian 3 tahun lalu setelah dia meninggal, 可是3年后他离开世界后， baru ketahuan 才发现 bahwa ternyata selama hidupnya, selama pelayanannya, dia melakukan berbagai macam pelecehan seksual. 然后他常年的侍奉过程中，他也有不少的犯了那个性骚扰的罪。 Jadi dia justru memanfaatkan pelayanannya, memanfaatkan nama besarnya untuk melakukan berbagai macam hal yang terus terang saja sangat memalukan. 他就是做了一些可丢人的事，就是使用或者趁着他的那个职分，还有他服侍的过程。 Dan ketika berita itu muncul, 当这个信息被揭示出来的时候， saya yang sedikit banyak mengaguminya. 我也属于是一个非常敬佩这位牧师的人。 Saya jadi bertanya-tanya ya, 然后我心里发出了一些的问题： apakah pelayanan yang dia lakukan itu tidak berdampak apa-apa Sebab- pada dirinya sendiri? 是否他长年累月的侍奉对他的生命没有带来的产生如何的影响？ Bukankah seharusnya pelayanannya yang luar biasa itu membuat ia semakin bertumbuh, semakin serupa Kristus? 岂不是他那种伟大的侍奉能够对他带来更爱主来得更深吗？ Dan pelayanan saya, Bapak Ibu Saudara, jika dibandingkan dia, wah gak ada apa-apanya. 然后我的服侍主与他做个比较是天壤之别。 Tetapi ternyata hal seperti itu terjadi. 然后这些事确实发生了。 Dan itu bisa terjadi pada siapa saja. 那么这类的事都能够在我们每一个人身上都能够发生的。 Makanya Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-7 itu pernah mengingatkan. 因此嘛，主耶稣基督在马太福音7章曾经告诫我们、教导我们， Bahwa ada orang-orang yang bernubuat, yaitu berkhotbah. 有些人能够在讲道的或者预言的、说预言的，
demi nama Tuhan Yesus. 这奉主耶稣的圣名， Mengusir setan, mengadakan mujizat demi nama 那 Tuhan 么奉 Yesus. 靠主耶稣名能够赶鬼、驱赶鬼，能够奉耶稣圣名施行一些神迹奇迹。 Berarti mereka orang-orang yang melayani. 这意味着他们这一群人都是服侍子、服侍神的。 Pelayanannya juga berhasil. 那么他们的服侍、他们的侍奉也是有效果的， Menghasilkan buah, memberkati banyak orang. 结出许多果子，果子也对众人带来许多的赐福。 Dan itu semua dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. 这一切他们所行的、所施行的，都是奉着主的圣名。 Tetapi Tuhan Yesus kemudian mengatakan kepada mereka, 可是主却对他们说道 Aku tidak pernah mengenal kamu. 我却从来不认识你 Enyahlah dari hadapanku, kamu pembuat 你是走 kejahatan. 你们做行恶人走开吧，远离我吧。 Jadi ternyata belum tentu pelayanan itu mendatangkan pertumbuhan. 然而，服侍侍奉神未必带来成长。 Lalu bagaimana ya sebenarnya pelayanan yang memang membuat kita itu bertumbuh? 然而，如何的哪一种形式的服侍和侍奉神能够带给我们成长？ Seperti apa kaitan antara pelayanan dan pertumbuhan rohani? 成长和我们灵力的服侍和灵力成长有着哪些的关系？ Bapak Ibu Saudara, mari kita saat ini memperhatikan bagian Alkitab yang kita baca, yang Efesus 4 ayat 11 sampai 16. 众弟兄姊妹们，一同留意，刚刚我们读的一处经文，就是在以弗所书4章11到16节。 Nah, bagian yang kita baca ini sebenarnya tidak bisa kita lepaskan dari bagian-bagian yang sebelumnya. 然后我们这个读的经文今天上午读经文跟其他读的经文都有着个关系。 Di mana sebelumnya Paulus bicara soal kesatuan gereja. 在使徒保罗提到在教会的合一。 Paulus mengatakan kita itu satu tubuh dan satu roh. 使徒保罗说我们这是同一个灵，这是身体的合一。 Satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. 就是一主、一信、一洗、一个神。 Kemudian di dalam kesatuan itu Paulus di ayat yang ke-7 mengatakan bahwa kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah. 那么使徒保罗说我们个人的蒙恩， Anugerah yaitu karunia rohani atau yang kita kenal sebagai talenta. 都是基督所我们说的恩赐，神赐给我们的恩赐。 Dan itu Kristus berikan kepada kita melalui karyanya dengan turun ke bagian bumi yang paling bawah, yaitu penderitaan dan juga kematiannya. 这些恩赐是借着主耶稣基督来到人间，建在世间的。 Lalu Kristus kemudian bangkit dan naik jauh lebih tinggi dari segala langit untuk memenuhi segala sesuatu. 那么基督后升天，超过一切的天太空空间。 Dan dari tempat yang tinggi itulah Kristus memberikan pemberian-pemberian kepada kita gerejanya. 从最高之处，基督也是最高是恩赐赐给我们，也包含其教会。 Lalu masuk di ayat yang ke-11 yang tadi kita baca, Paulus menyebutkan bahwa Kristus memberikan kepada gereja, kepada masing-masing dari kita, para hamba-hamba Tuhan. 然后在11节他所赐的使徒有，就是包括牧师。 Ya, Kristus mengutus para rasul, para nabi, para gembala, dan juga pengajar-pengajar untuk melayani. 是基督耶稣也差派了这些他的门徒，还有先知，还有所有的牧师众圣徒们，为了服侍他。 Lalu apa yang dilakukan oleh para hamba Tuhan itu? 那么这些神的仆人，他们所做的事， Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. 那么众圣徒他们所做的事，就是为了成全圣徒，革尽体职，建立基督的身体。 Jadi tugas para hamba Tuhan dengan berbagai perannya, dengan berbagai talenta yang Tuhan berikan adalah agar orang-orang kudus 那么神赐给这些众神的仆人们的职责，就是为了成全众圣徒的。 orang-orang kudus yaitu jemaat Tuhan itu diperlengkapi untuk melayani. 那这些圣徒就是最众的弟兄姊妹们，在教会的弟兄姊妹们、教会的信徒们，那么就来成全他们，成全他们。 Jadi tugas kami para hamba-hamba Tuhan ini adalah untuk melayani jemaat Tuhan. 那么简单记者说，教会的神的仆人们的其主要的任务就是去服侍信徒们， Agar semua jemaat juga ikut melayani. 好让所有的信徒们也跟着一同来服侍神。
Oleh karena semua orang Kristen itu dipanggil untuk melayani Bapak Ibu Saudara. 因为所有的信徒们被恩召，就是为了服侍他。 Dan ini adalah satu hal yang sangat penting Bapak Ibu. 这是一件关乎重要之事。 Ya, tidak ada seorang Kristen pun yang boleh datang ke gereja hanya untuk menjadi penonton. 没有一个信徒只是来到教会作为一个观众。 Ya, sesederhana Bapak Ibu kita semua sekarang datang ke gereja. 现在说，现在我们在座弟兄姊妹来到教会做礼拜， Ya, kita datang untuk melayani Tuhan. 我们来到教会是为了服侍神， Ya, kita beribadah kepada 我 Tuhan. 们敬拜神， Tadi kita menyanyi untuk 我 Tuhan. 们唱诗也为神而唱。 Ya, kita datang ke gereja itu bukan sedang nonton show atau ritual-ritual yang kosong. 我们来到教会不就是看一些是表演，或者 Kita datang ke gereja untuk melayani Tuhan. 我们来到教会是为了侍奉他、服侍他。 Semua orang Kristen pasti dan harus melayani. 所有的基督徒们必定来服侍他， Khususnya melayani dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. 尤其是神赐给我们各位弟兄姊妹们的恩赐。 Ya, seperti yang disampaikan di minggu-minggu sebelumnya. 好像几个周前在台上所传讲的信息， Ya, setiap kita pasti Tuhan berikan talenta. 我们每一位在座弟兄姊妹，神必定把他的恩赐赐给我们。 Dan tugas dari hamba-hamba Tuhan adalah memperlengkapi jemaat yang telah diberikan talenta oleh Kristus ini untuk pekerjaan pelayanan. 教会的神的仆人们，就是为了把这些神已经赐给在座的弟兄姊妹们的恩赐，让他得着成全。 Nah, lalu pekerjaan pelayanan yang seperti apa? 那么透过借着我们服侍哪种的服侍的工作， Paulus 释放 melanjutkan bahwa pelayanan itu adalah bagi pembangunan tubuh Kristus, yaitu gereja. 使徒保罗接下去强调说，那是服侍就是为了建立基督的身体，基督的身体就是教会。 Dan Bapak Ibu Saudara, inilah esensi daripada pelayanan Kristen. 在座的弟兄姊妹们，这就是服侍的本质。 Bapak Ibu, kita tentu mengenal ada macam-macam talenta. 在座弟兄姊妹，我们也认识到有各种各样的恩赐， Ya, ada talenta menyanyi, talenta bicara depan umum, talenta musik, ada macam-macam 有 talenta. 唱诗在众人前面说话的，还是有音乐等等的恩赐。 Tapi kalau kita melihat di luar sana, di luar gereja, 那么，是我们看到观看教会以外的， ternyata talenta-talenta seperti itu juga dimiliki oleh banyak orang. 然后这些恩赐都是在教会以外的人，他们都具备有， Bahkan mungkin lebih bagus dari yang ada di gereja. 也许会比我们教会的信徒们来得更好。 Ya, kita lihat American Got Talent, Indonesia Got Talent, ada macam-macam orang yang hebat-hebat. 我 Bapak 常 Ibu 常看 Saudara. 这些美国那些歌手或者印尼的歌手，有许多的这些非常杰出的歌手。 Nah, jadi apa bedanya talenta-talenta seperti itu dengan karunia rohani yang Tuhan 那么 berikan? 他们是拥有的恩赐或者天分，跟神赐给的恩赐又有哪些的区别呢？ Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pembeda di sini adalah untuk apa talenta-talenta itu dipakai. 其区别是在座的弟兄姊妹们，就是他们和我们具备有的恩赐是为了什么？ Kalau talenta-talenta itu dipakai bagi diri sendiri seperti yang kita lihat yang hebat-hebat itu, 我们好像看见这些众人歌手们，他们所有的恩赐是为己而使用的， itu bukan karunia rohani, 那却不是神赐给的恩赐， itu bakat. 那是他们 Dan apa yang dilakukan itu bukan pelayanan, 那么他们所行所做的不是服侍， itu penyaluran dan pengembangan bakat. 那是他们在不断的挖掘和发展他们的天分。 Tetapi karunia rohani adalah karunia yang diberikan oleh Kristus untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, yaitu gereja. 那么神的赐给的恩赐，这就是神赐给我们的，都是为了建立基督的身体，就是教会。 Dan pekerjaan pelayanan itu adalah agar tubuh Kristus ini, kita semua ini dibangun dan bertumbuh mencapai tujuannya. 这个服侍就是为了建立我们所有在座弟兄姊妹的建立变我们的身体，就是教会。 Tujuan yang disebutkan oleh Paulus di ayat ke-13 yaitu sampai semua kita, tubuh Kristus ini, mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. 有了第13节，保罗说到的，就是建立基督的身体，为了等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子。 Berarti melalui pelayanan kita semua itu dipersatukan di dalam iman oleh Kristus. 那是透过我们服侍神，就是在我们真道同归于一。
Dan kita juga semakin mengenal Tuhan Yesus. 我们也是逐日的成长，逐日的更认识我们主耶稣基督。 Kita mengenal dengan pengetahuan yang benar 我们 tentang Dia. 认识是凭借着那种真道真理。 Dan dengan kesatuan iman dan pengetahuan tersebut, Paulus melanjutkan, kita bertumbuh sehingga kita dewasa penuh. 那使徒保罗接下去说到，真道上同归于认识神的儿子，得以长大成人。 Dewasa penuh itu berarti kita dewasa secara pengetahuan karena kita mengenal Tuhan dengan pengetahuan yang benar. 这个长大成人就是包含着，就是我们对神的有正确的认识。 Kita dewasa dalam pemikiran, kita tidak lagi kekanak-kanakan. 我们的长大成人是说，我有这个成人的具备有的思想，不是像小孩子具备的思想。 Dan juga kita menghasilkan buah, yaitu hidup kita diperbaharui, kita meninggalkan dosa-dosa lama 乃就 kita. 是我们接触的果实，就是我们已经撇弃我们习得的罪愆。 Dan dengan demikian Paulus mengatakan kita mencapai tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. 使徒保罗接下去强调说，我们因为长大成人，就满有基督长成的身量。 Sehingga di ayat 14 disebutkan kita bukan lagi anak-anak. 第44节说到，我们不再做小孩子。 Anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. 那么小孩子就是有异教之风的摇动，飘来飘去， Oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang 还有 menyesatkan. 世人的诡计和骗术欺骗了他们。 Ya Bapak Ibu Saudara, betapa luar biasa tujuan dan manfaat daripada pelayanan pembangunan tubuh Kristus. 在座弟兄姊妹，在我们服侍建立基督的身体，我们有着非常巨大的这个一种服侍的项目和工作。 Kemudian di ayat 15 Paulus mengatakan bahwa jika kita tekun melayani dalam membangun tubuh Kristus ini, 在第15节，使徒保罗说：“我也用爱心说诚实的话。” kita melayani dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih Kristus. 就是我们凭着爱主的心， Kita akan bertumbuh di dalam segala hal. 那么我们就都将记录凡事长进。 Baik itu pikiran kita, perasaan kita maupun juga perbuatan kita. 无论是我们思想、我们的感觉，并且我们的所作所为， Kita yang adalah tubuhnya ini bertumbuh ke arah Dia, kepala gereja. 我们都是基督的宝体，我们就成长，就朝向基督作为教会的元首。 Bapak Ibu Saudara, sekali lagi betapa penting dan luar biasanya ya tujuan dan manfaat dari pekerjaan pelayanan. 弟兄姊妹，服侍神具备有莫大的一个这个事项工作。 Pelayanan adalah suatu sarana yang Tuhan berikan kepada gereja. 服侍就是神赐给我们一个服侍教会、服侍主的一个渠道。 Kepada masing-masing dari kita agar kita itu bertumbuh sehingga kita serupa dengan Kristus. 好让我们每个人都在服侍当中能够得着成长，约有主耶稣基督的形象和样式。 Nah, tetapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, 可是问题在于， seperti yang saya sudah sampaikan di awal khotbah tadi. 是刚出我讲到之前所提到的一些问题。 Kalau kita mau jujur, 若是我们要诚实的说， pada kenyataannya ternyata hal seperti itu tidak otomatis terjadi. 然而这些事并非是自动的、自然而然的产生。 Kenyataannya ternyata pelayanan itu belum tentu mendatangkan pertumbuhan. 实际上，服侍或是神未必带来成长。 Sekalipun mungkin pelayanan itu dilihat oleh mata kita terlihat berhasil dan dipakai oleh Tuhan. 尽管在我们人的眼中看见这些服侍方面是很成功的，这神怎么的使用我们， Belum tentu mendatangkan pertumbuhan rohani. 可是未必在让我们的灵性、灵知、灵觉带来成长。 Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mendengar cerita tentang seorang hamba Tuhan yang mendirikan sebuah gereja di pinggiran kota Chicago, namanya Bill Hybels. 也许在座弟兄姊妹听过一位神的仆人叫 Bill Hybels。 Nah, Bill Hybels ini mendirikan sebuah gereja namanya Willow Creek Community Church. 那么这个 Bill Hybels 神的仆人，他创办了建立一个 Willow Creek Community 教会。 Gerejanya sangat besar, 这所教会是挺大的， ajarannya juga sangat bagus. 教导也是非常好的， Kegiatan gereja ini juga sangat baik. 教会的一切活动都是很好的。 Pelayanan mereka luar biasa dan berkembang luar biasa. 他们的服侍这精神是非常了不起的。 Dan oleh banyak orang, gereja ini dianggap sebagai gereja terbaik di dunia. 许多人把这个教会视为这在世天底下好的教会。
Namun suatu hari pada tahun 2007 itu dilakukan survei secara independen. 就是在有一年，就是在2007年来一个对教会的有一种独立的一个调查。 Jadi gereja ini ingin mengetahui efektivitas pelayanan dan program-program gereja bagi jemaat, aktivis dan pelayan-pelayanannya. 调查的其目的是为了对信徒们他们了解他们教会的一些的活动等等。 Jadi pengen tahu apakah setelah semua itu dilakukan, 他们 mereka-mereka ini bertumbuh atau tidak. 就是在透过这份调查后，他们这些信徒们参与这些活动后，是否他们的灵命有得到成长？ Nah, lalu dilakukan sebuah riset yang ilmiah. 透过一些基于科学的研究， Dan ternyata dapat disimpulkan 最后他们来个总结， bahwa keterlibatan di dalam gereja, 在教会他们参与的一些的侍奉活动， dalam pelayanan gereja, 在教会的服事当中， tidak serta-merta berefek pada pertumbuhan rohani. 对信徒们的灵命成长好像没有带来不太有效。 Dan tentu ini sangat mengejutkan Bapak Ibu 当 Saudara. 然，这个调查结示让我们感到非常的奇怪。 Dan kemudian yang lebih mengejutkan lagi, 更令人吃惊的是， pada tahun 2018, sekitar 10 tahun kemudian, 10年后，在2018年， Bill Hybels ini terungkap 那么这个 Bill Hybels 被揭示出来， bahwa selama ini dia melakukan dosa perzinahan. 那么他也是犯了奸淫罪。 Sehingga dia sendiri harus dipecat dari gereja yang didirikannya sendiri. 最终他必须被赶出去，就是离开他所自己创办的教会。 Jadi apa yang sebenarnya terjadi? 然后到底究竟发生了哪些事呢？ Kenapa pelayanan itu belum tentu menghasilkan pertumbuhan rohani? 为什么服事未必带来我们灵命上的这个成熟或者成长？ Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali kepada bagian Alkitab yang kita baca, 在座弟兄姊妹，我们再回归刚刚我们读的几处经文， kita akan melihat di sini sentralitas dari Kristus sang kepala gereja di dalam pelayanan gereja. 我们即将看到基督耶稣作为教会的元首及我服事的中心， Oleh karena Kristus yang memulai, 因为基督本身开始。 pelayanan itu inisiatif dari Kristus. 那么这些的服事是主耶稣基督主动的开始， Dan Kristus yang memberikan talenta pelayanan 也 itu 是主 kepada 耶稣 kita. 基督，同时也是主耶稣基督把这些恩赐赐给我们。 Kristus juga yang memanggil para hamba Tuhan memperlengkapi jemaat untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. 也是主耶稣基督去按照感召在这神的仆人们，为了在他透过他们的服事成全在教会的信徒们，为了建立基督的身体。 Sehingga akhirnya tubuh Kristus ini juga bisa bertumbuh serupa dengan Kristus. 最终基督的身体的成长能够有主耶稣基督的样式。 Sehingga pelayanan itu adalah dari Kristus, oleh Kristus, dan bagi Kristus. 因此，我们的实际服事是有基督为基督。 Kristus sang kepala gereja adalah pusat daripada pelayanan 主 gereja. 耶稣基督就是教会之元首，就是我一切服事的中心。 Namun Bapak Ibu Saudara, realita yang seringkali terjadi adalah bahwa pelayanan gerejawi pada akhirnya seringkali dilakukan justru terlepas dari Kristus. 然后在座弟兄姐妹，往往许多的服事的结果，服事中心不再是主耶稣基督。 Gereja yang adalah tubuh Kristus ini pada akhirnya seringkali melakukan berbagai macam hal terlepas dari kepalanya, yaitu Kristus. 教会就是主耶稣基督的身宝体，但是在服事当中，不少时候是偏离开主耶稣基督作为服事的重心。 Dan inilah yang seringkali membuat pertumbuhan rohani itu tidak terjadi. 这一切就是导致我们的灵命不能够成长。 Oleh karena pelayanan sekalipun dilakukan di dalam gereja, sekalipun dilakukan di dalam nama Tuhan, ternyata bisa dilakukan tanpa Kristus. 尽管我们在教会中的服事，尽管奉主耶稣的圣名的服事，可是在服事当中也可能出现了就是离开了主耶稣基督。 Yaitu pelayanan yang pada akhirnya adalah agenda dan program pribadi. 最后这些的服事的，就是作为个人的一个议程。 Atas dasar selera dan keinginan sendiri. 这是凭借着我们个人的私欲、个人的向往。
lalu dikerjakan dengan pikiran dan kekuatan kita 也 sendiri. 是靠着个人的思想、个人的能力去行去做。 Karena mungkin kita merasa mampu ini, mampu itu, kita merasa bertalenta ini, talenta itu. 也许我们感觉到我们有这个能力、那种能力，具备有这种的恩赐、那种的恩赐， Dan akhirnya juga dikerjakan bagi diri sendiri, 所以就是为己而做， bukan bagi pembangunan tubuh Kristus. 而不是为了建立基督身体而做而行。 Dan ini yang seringkali terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. 在座弟兄姊妹，类似就是经常发生的。 Juga tidak terkecuali saya pribadi. 然而也不排除我自己，我本身， Saya harus jujur 我必须诚实的说， bahwa saya sebagai hamba Tuhan 我作为身为神的仆人， sangat bergumul dengan hal ini. 为这些事我非常有经历过巨大的挣扎。 Sangat mudah buat saya, juga mungkin rekan-rekan yang melayani, 对我说，或者其他我的同工们，这是非常很可能的。也 sangat mudah buat kita, buat kami, buat saya, 对我们、对大家、对我来说，很 untuk 可能 kemudian mengerjakan segala sesuatunya seolah-olah itu untuk Tuhan, tapi sebenarnya untuk diri sendiri. 那么就是说，我们透过的服侍或者服侍的过程中，仿佛是为神，然而确实这些服侍者是为己而服侍， Sangat mudah Bapak Ibu Saudara 这 sekalian. 些事都是很容易、很轻易的发生的。 Maka di sini kita sangat perlu untuk berhati-hati. 因此，在这方面，我们必须，我们得千万分的谨慎小心。 Dalam Kolose pasal yang kedua, Paulus itu mengingatkan 在告示书2章，保罗也保罗也提醒告诫我们， bahwa ketika kehidupan rohani, pelayanan dan ibadah dan segala apa yang kita perbuat 当一切我们的服侍、我们的敬拜、我们所作所为的， itu dilakukan terlepas dari Kristus, 当我们所作所为的是已经离开了主耶稣基督， Paulus mengatakan itu semua tidak ada gunanya 这一切都是没有益处的， selain untuk memuaskan hidup duniawi. 只是为了我们满足我们在世上的欲望。 Maka Bapak Ibu Saudara sekalipun pelayanan yang dilakukan terlihat berhasil, 尽管在这弟兄姊妹，我看到一些服侍是很成功的， sepertinya dipakai oleh Tuhan. 仿佛是神使用了我们。 Tapi jika itu dilakukan terlepas dari Kristus, di luar 若说 Kristus, 这一切我们已经以主耶稣基督脱钩，就说离开了主耶稣基督。 Paulus mengatakan itu tidak ada gunanya Se- selain memuaskan 使徒保罗 hidup 说， duniawi. 这一切的侍奉就是没有益处的，只是为了满足我们在世上的这种欲望。 Dan tentu saja jika demikian pertumbuhan rohani tidak akan terjadi. 即便是这样，当然我们的灵性和灵命都不能够经历成长。 Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog abad ke-20, 在20世纪的 Dietrich Bonhoeffer 一位神学家， itu dia pernah mengatakan bahwa tanpa Kristus sebagai pusat dari pelayanan, 他只是说到，那么是主耶稣基督未成为我们服侍的中心。 pelayanan pada akhirnya hanya menjadi upaya manusia yang kosong dan tidak memiliki kekuatan untuk mengubah hati dan menghasilkan pertumbuhan rohani. 那么这些侍奉在基督以外的，就是人为的人的努力就是带来的是无益处的，是空的、徒然的。 Tanpa Kristus, pelayanan tidak akan menghasilkan 没 pertumbuhan. 有基督，我们的服侍的不能带来任何的成长。 Jadi bagaimana kita sekarang? 因此，现在我们又如何呢？ Bapak Ibu Saudara, di ayat 16 Paulus menutup dengan mengatakan, dari dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. 16节，全身都靠他联络的合适，百节各按各治，照着各样的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。 Kristus adalah sumber pertumbuhan gereja. 主耶稣基督就是教会成长之源头， Pertumbuhan masing-masing dari kita. 我们各自的成长。 Beberapa penafsir melihat ayat ini sebagai sebuah peringatan dari Paulus. 许多解经家看到这一节，就是使徒保罗对大家信徒们的告诫或者提醒， Agar tiap-tiap anggota, tiap-tiap kita tidak mencoba mengerjakan pekerjaan Allah dengan kekuatan kita 就 sendiri. 是我们每一位在座的弟兄姊妹，不要说凭着自己的能力去做神的事工，
agar tiap-tiap kita tidak ada yang menggunakan talenta yang Tuhan Kristus berikan tanpa bergantung pada Kristus. 那么所有的人不要按照，所有信徒不要按照神已经赐给我们恩赐去做神的侍奉的工作，但是以基督脱钩。 Kristus yang seharusnya menjadi pusat dari pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara. 耶稣基督原本是应该是理所当然是成为我们服侍之的目标中心。 John Newton, pengarang lagu Amazing Grace. 这那段就是奇妙之恩典之歌的创作者。 Itu satu kali dia mengatakan, 有一回他说到， yang tersulit dari panggilan saya 在他的感召中最艰难的事， adalah mengarahkan hidup ini untuk tetap berfokus pada Kristus. 就是把他生命依然焦点朝向主耶稣基督。 Lebih mudah untuk menyangkal diri dalam berbagai macam perilaku yang kelihatan. 许多在学历行为是外表看得出来，就是佛己的。 Lebih mudah bagi saudara dan saya untuk menyangkal diri dalam berbagai macam pelayanan gereja. 在生活当中，我们各位的弟兄姊妹们，在我们否认自己来得更简单、更容易。 Lebih mudah untuk kita menyangkal diri ikut pelayanan ini, pelayanan itu, kita berlelah-lelah untuk 我 semuanya. 们可以各种的侍奉，我们感到去好的做到精疲力尽，来得更容易。 Tetapi tetap berfokus pada Kristus. 但是依然把这焦点交在于主耶稣基督， Tinggal di dalam Kristus. 活在主里面， Dan menjadi semakin serupa Kristus. 然后成为主人，更有主耶稣基督的形象和样式。 Itu adalah bagian yang paling sulit dari panggilan pelayanan kita. 这就是我们在这个侍奉的感召中，在最难做到的一个场面。 Maka Bapak Ibu Saudara sekarang apa yang bisa kita lakukan? 因此，在座弟兄姊妹，现在如今我们能够为主做什么事呢？ Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang kita bisa bawa pulang melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 经过今天早上我们想神信息，至少有2项事我们可以带回家去的。 Yang pertama bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah terlibat melayani. 第一项是对在座弟兄姊妹已经参与服侍神的 Mari kita terus menyadari bahwa ini adalah pekerjaan rohani. 来帮我们不断的自我提醒，这是我们做是圣灵的属灵的工作。 Ini bukan pekerjaan manusia. 这不是人为的事， Dan kita sangat bergantung pada Kristus. 我们全心的依靠着主耶稣基督。 Oleh sebab itu mari kita memelihara hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. 让我们好好的保持珍惜主耶稣基督的关系。 Seperti yang ia sendiri katakan dalam Yohanes 15, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 就是在我以外，你不能够做什么。 Tanpa dia, tubuhnya ini tidak bisa apa-apa. 没有主，就是这个肢体，这个不能做什么。 Dan yang kedua bagi Bapak Ibu Saudara yang belum terlibat melayani. 第二点是对在座弟兄姊妹还未参与服侍的侍奉神的。 Sebagaimana yang telah diberitakan selama 1 bulan sebelumnya. 那么在上个月长达1个月的在讲台上的信息， Tuhan memberikan kepada kita masing-masing talenta. 神主耶稣基督已经把各种各样的恩赐赐给我们。 Mari kita bertumbuh melalui pelayanan kita. 来吧，让我们一同透过我们的服侍经历成长。 Tidak mungkin kita mengatakan saya mencintai Yesus, tapi kita tidak mencintai tubuhnya, yaitu gereja. 我们不能说我爱基督，可是我们却不爱基督的身体，就是教会。 Melalui pelayanan kita bertumbuh semakin serupa Kristus. 透过我们的服侍，我们各自的成长，更有主耶稣基督的形样。 Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mendengar saya cerita tentang seorang pendeta yang bernama Daryl Jenkins. 在座弟兄姊妹可能听过我讲过，有一位叫 Daryl Jenkins 的神 Jadi 牧师 pendeta Daryl Jenkins di Amerika itu melayani di sebuah gereja. 他是在美国某一个教会侍奉。 Dia seorang pendeta yang sangat baik dan cinta Tuhan. 他是一位挺好的牧师，也挺爱主的牧师。 Nah dari sekian banyak pelayanan di gereja, ada satu pelayanan yang dia tidak suka. 那在这么多的教会的侍奉当中，有一个侍奉岗位他不喜爱的， Yaitu pelayanan kepada lansia. Dia nggak suka. 就是对年长的弟兄姊妹那种的服侍，他不怎么喜欢。 Daryl Jenkins ya Bapak Ibu, bukan saya ya. Jadi saya
nggak ada masalah dengan Bapak Ibu. 这个人不是我跟在座的长辈们没有什么问题的。 Jadi dia selalu menghindari pelayanan-pelayanan buat lansia. 他总是对这些年老不是长辈的年老的弟兄们，好像说他远离着躲避。 Nah, celaka bagi Daryl Jenkins adalah majelis gereja memutuskan sebuah program baru. 可照着这大使教会的执事长老们，他们决定了一个新的侍奉的纲领和项目， Yaitu setiap bulan mereka akan mengunjungi panti jompo. 也就是每个月他们必须到养老人院去探访。 Ya, Daryl Jenkins sebagai pendeta ya ikut aja kan. 那么他作为身为牧师的，他也是跟随着。 Nah, ketika mereka datang ke panti jompo itu pelayanan di sana, semua aktivis sibuk melayani. 到了老人中，所有的同工们都是非常的热心的、积极的参与侍奉。 Nah, Daryl Jenkins berdiri aja, ya, di pojokan, berdiri aja. 这位牧师就是 Senderan di tembok. 站姿或者在角落旁靠着墙壁， Karena memang dia nggak suka banget ada di situ. 因为他是不喜欢到这些地方。 Waktu dia berdiri di pojokan, ada seorang opa-opa. 当在角落站着的时候，那么有一位老先生， Nah, opa-opa itu naik kursi roda datengin dia. 这个老爷爷坐着轮椅来到他身边， Kemudian pegang tangannya Daryl Jenkins. 那么这老爷爷就握着他的手，这位牧师的手。 Daryl Jenkins mau lepas tangannya, diremes. 那这个 Jadi nggak bisa 牧 dicabut. 师想办法要让他松手，可是他却紧紧的，那个老先生老爷爷却紧紧的握住牧师的手。 Ya udah dibiarin aja, tangannya diremes sama opa-opa sampai acara selesai. 他就让他那个老爷爷、老年人紧紧握着手，直到这个一些的释放的活动结束。 Nah, udah selesai, tiba waktunya pulang. 结束后，这个时候已经要回家的时间了。 Daryl Jenkins kemudian dengan setengah terpaksa bilang sama opa itu. 那么，牧师有点很勉强的，不得不的对这位老爷爷说道 Sir, I love you. Aku mencintaimu, Pak. 老先生，我爱你， Tapi aku harus pulang. 可是我得回去了，回家了。 Nanti bulan depan saya datang lagi. 那么下个月我会再来， Ya iyalah ya, bulan depan dia pasti ikut lagi. Memang sudah programnya. 下个月他得再来，本来就是一个教会的一个侍奉的事项嘛。 Bulan depannya, terjadi lagi. 那么下个月又是同样的事发生了。 Daryl Jenkins berdiri di pojokan, opa itu datang lagi, remes lagi tangannya Daryl Jenkins sampai acara selesai. 这个人给牧师就依然站在角落里，那位老爷爷、老先生还是来到他跟前，还是紧紧的握着手，直到一切的活动的结束。 Setelah acara selesai, Daryl Jenkins ngomong lagi, Sir, I love you. 活动结束后，跟牧师再说到老先生，我爱你， Tapi saya harus pulang. Nanti bulan depan saya datang 我 lagi. 得回家了。那么下个月我会再来。 Nah begitu terus 3, 4, 5 bulan. 就连续下去30个月后， Sampai suatu hari ketika gereja itu datang lagi, opa itu kok nggak ada. 直到有一个某一个月，他们到这个老爷爷的时候，可是那位老爷爷好像没有出现了。 Karena biasanya ada, sekarang nggak ada, Daryl Jenkins jadi nanya. 那么一般情况是有这个老爷出现，可是这回没了，人就问到， Dia nanya sama pengurus panti, opa yang biasanya di sini tuh 就问 mana? 这些老人院的这些服务员说，那个一般那个老先生在哪儿？ Oh, opa itu beberapa hari yang lalu dia kena serangan maksudnya penyakit ya. Kemudian dia sekarang sudah koma dan ada di ICU. 那么他们服务员说到，这个老先生、老爷爷呢，他几日前他得了病，现在已经昏迷不行了， Mungkin nggak lama lagi akan meninggal. 可能不一会儿他就将离开世界了。 Wah, Daryl Jenkins langsung panik dan cepat-cepat pergi ke ICU. 这时间非常的慌了，他就赶紧来到这个急诊室。 Di rumah sakit Daryl Jenkins ketemu bapak itu yang sedang koma dan pegang tangannya Daryl Jenkins. 还看到那个 tangan opa itu. 老先生躺着已经昏迷不醒，至少的人跟我们是紧紧的握住那老先生的手。 Dia bilang, Sir, I love you. 他还是说到，先生，老先生，我爱你， Dan aku datang untuk kamu. 我为你而来。 Bapak yang lagi koma itu meremas tangan Daryl Jenkins seperti yang biasanya dilakukan. 那么那个老先生突然也是手握着那个牧师的手，好像以往这样子握住他的手。
Ternyata di ruangan itu juga ada seorang ibu-ibu. 然后在急救室里头也是有一位老奶奶，就是老妇人。 Nah, dari Rizky kenalan dan ternyata ibu itu adalah anak opa itu. 到经过他们一番介绍后，原来这个老女人就是这个老爷爷的 Ya, 女 terus 儿。 anaknya cerita kondisi opa itu dan mungkin memang beberapa hari lagi, mungkin bulan depan akan meninggal. 这个女儿就是讲述了她爸爸的病况，也许不热，她就会离开世界了。 Lalu anaknya bilang, 后来这个女儿说道， sebelum koma, papa itu bilang ke saya, 她父亲昏迷之前，她这么对我说道 please say my goodbye to Jesus. 请对主耶稣说再见。 Loh, anaknya kaget. 这女儿听了大吃一惊， Loh, papa kok bilang goodbye kepada Tuhan Yesus? 怎么爸爸对主耶稣说再见了？ Harusnya papa say hello, karena bentar lagi papa mau ketemu Tuhan Yesus. 爸爸离开吧，说你好，就说不一会儿，爸爸就将与主相见了嘛。 Oh ya, aku tahu. 是的，我知道。 Tapi kamu tahu nggak? 这你知道吗？ Beberapa bulan yang terakhir, 那么几个月来， Tuhan Yesus selalu datang mengunjungi papa. 主耶稣总是来看望我， Dia pegang tangan papa. 他紧紧地握住我的手。 Dan Tuhan Yesus selalu bilang, I love you buat papa. 那么主耶稣总是对我说：“我爱你。 So please say my goodbye to him. ”请你转告他，对他说再见。 Bapak Ibu Saudara, bahkan pelayanan yang asal-asalan 弟兄姊妹，就是我们一种马马虎虎的、不认真的服侍， itu bisa dipakai Tuhan 主都同样能够使用我们。 sampai-sampai dikira Tuhan Yesus. 直到这位老爷爷、老先生以为那位牧师就是主耶稣。 Bapak Ibu Saudara, pelayanan itu adalah dari Kristus. 弟兄姊妹，我们一切的服侍是源自他， Panggilan Kristus yang ajaib. 就是神奇妙的感召我们、恩召我们。 Mungkin bukan sesuatu yang kita sukai awalnya. 也许可能我们在最初我们不太喜欢这些的服饰， Tidak sama dengan selera kita. 可能跟我们的欲望、跟我们的嗜好不一样。 Tetapi ketika kita mengerjakannya, 可是当我们认真的去做， dengan kita tinggal di dalam 我 Kristus, 并且居住在主耶稣基督里面， kita akan bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. 因为基督是我们的教会的元首，我们将在朝着这一方面的成长。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告， Ya Tuhan, siapakah kami anak-anak-Mu ini? 主啊，我们是你的儿女们，我们到底是谁呢？ Kami manusia lemah yang penuh dengan kelemahan. 我们都是一群软弱、充满软弱的群体。 Tetapi yang lemah dan penuh kelemahan ini Engkau panggil untuk 可 melayani. 是充满软弱的软体，你却按召我们。 Pekerjaan-Mu pasti akan jauh lebih baik jika bukan kami yang kerjakan. 你的神的侍奉工作要更比我们所做的来得更好。 Tetapi Engkau mau memakai kami. 可是你却要使用我们， Supaya kami juga bertumbuh. 好让我们能够经历成长。 Makin serupa dengan gambar anak-Mu, Tuhan kami, Yesus 主了 Kristus. 像父子爱子我主耶稣基督的样式， Tuhan tolong masing-masing dari kami. 求主帮助我们在座的弟兄姊妹们。 Bagi yang sudah melayani, mari tolong kami untuk bisa terus memegang tangan Tuhan Yesus. 不论我们已经参与侍奉的同工们、弟兄姊妹们，让我们紧紧的握住主的手。 Dan bagi yang belum melayani, 针对尚未参与侍奉的弟兄姊妹 kiranya 们， Engkau juga terus memberikan kerinduan karena pelayanan ini adalah anugerah daripadamu. 求主也持续赐给他们，让他们知道服侍神就是一个神的恩典。 Tuhan tolong masing-masing dari kami. 求主帮助我们， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 奉靠我主耶稣宝贵的名，我们如此的祷告。 Sama untuk satu meja dengan Tuhan. Dan biarlah bagi hari ini, ketika Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah mengorbankan dirinya buat kita, menebus dan memberikan keselamatan buat kita. Dan Tuhan sudah berfirman hari ini, bahwa setiap kita adalah orang-orang yang harus bertumbuh melalui setiap pelayanan kita. Dan biarlah itu kita renungkan bersama, kita ikuti bersama, bahwa kita harus melayani Tuhan. Dan satu kesempatan lagi diberikan oleh Tuhan, itu untuk memberikan apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan sudah berkati buat kita.
Dan biarlah kita memberikan persembahan pagi hari ini, sambil seiring dengan memberikan persembahan ini, mari kita bersama-sama memberikan dengan sukacita, dan kita katakan, jadikan aku saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemanjat kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemanjat kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bahkan melalui ibadah saat pagi hari ini kami sungguh merasakan dan kehadiran Tuhan sendiri di dalam ibadah ini. Dalam puji-pujian yang kami nyanyikan ada sentuhan daripada Tuhan. Dalam setiap apa yang kami nyanyikan, kami boleh belajar bersama. Memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kami bersyukur saat pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Bahwa setiap kami adalah orang-orang yang harus mempertanggungjawabkan diri kami di hadapan Tuhan dengan segala karunia rohani yang Tuhan sudah berikan. Dan melalui itu semua kami harus menyadari bahwa kami harus bertumbuh melalui setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Engkau juga telah mengingatkan kami kembali bahwa Engkau telah mati bagi kami. Memberikan penebusan dosa, memberikan keselamatan buat kami melalui perjamuan kudus, mengingatkan kami kembali mengenai hal itu melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih ya Tuhan, dan bahkan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan adalah satu anugerah yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan, biarlah majelis yang mengelola keuangan ini Tuhan juga memberikan hikmat, dan setiap kami Tuhan juga berikan berkat-Mu. Terima kasih. Ini seru doa kami, demi nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan kita Gembala. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita bersyukur oleh karena pada hari ini kita masih boleh beribadah bersama. Saudara-saudara, kita sudah memasuki bulan ke-7 ya. Dan kita bersyukur karena hari ini juga kita boleh melakukan perjamuan kudus. Kami ingin menyambut kehadiran saudara. Bagi saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, silakan boleh acungkan tangan saudara. Kalau ada yang baru pertama kali. Puji Tuhan. Ya, ada dua. Selamat datang Bapak Ibu. Apakah ada yang lain lagi yang baru pertama kali datang? Kalau Bapak Ibu belum ada tempat ibadah yang tetap, ya, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu untuk bisa tetap bergabung pada minggu-minggu berikutnya beribadah bersama dengan kami. Saudara, sesuai dengan himbauan pemerintah bahwa kita tidak wajib memakai masker, ya. Jadi kemarin dalam rapat gembala juga sudah dikatakan kita tidak wajib. Tetapi kalau masih mau pakai masker silahkan, ya. Khususnya yang sakit memang harus pakai masker. Jadi saudara, saya himbau saudara tidak wajib untuk
menggunakan masker. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saudara yang mau nanti berjabat tangan dengan hamba Tuhan atau penatua yang menyambut di depan, silakan ya. Boleh begini, boleh jabat tangan ya. Jadi saudara-saudara kita percaya pandemi ini akan segera berlalu ya. Kita berharap demikian supaya kita bisa hidup normal kembali. Sebetulnya sudah cukup lama saya beribadah ketika khotbah di Green Lake, itu ruko ya, nggak begitu besar, kurang lebih jemaatnya bisa 100-an juga lebih, tanpa masker, sudah setengah tahun yang lalu ya. Jadi kita sudah lewat setengah tahun masih pakai masker ya. Jadi tidak wajib, saudara ya. Silakan. Kita akan bersama-sama mendengarkan warta dalam bentuk rekaman berikut ini. Kebaktian doa diadakan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, 7 malam di ruang persekutuan 2 lantai 2. Kebaktian dilakukan secara hybrid dengan pembicara Guru Injil Yu Hong Lee dengan tema Depresi. Kami mengundang jemaat untuk hadir atau dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhumah Ibu Chong Fong In atau Ibu Afung, nenek dari saudara Ryan Giggs Venedin, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 dalam usia 69 tahun. Kiranya Roh Kudus menghibur dan menopang segenap keluarga yang berduka cita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa syafaat kita bersama-sama. Kita menyanyikan Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menopang hidup setiap anak-anak-Mu. Di tengah-tengah pergumulan apapun yang dialami oleh setiap jemaat kami. Mungkin itu sakit penyakit, bahkan dirawat di rumah sakit sekalipun. Kami teringat akan Pak David, kami teringat akan Ibu Hana yang juga sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, Kau topang, Kau beri kekuatan, Kau beri kesembuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat kami yang sakit dan sedang berobat. Tuhan, tolong supaya melalui pengobatan yang dilakukan sungguh boleh mendatangkan kesembuhan. Kiranya Tuhan menopang keluarga yang terus mendampingi. Tuhan beri kekuatan penghiburan juga. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan menopang
akan keluarga-keluarga yang sedang dalam pergumulan relasi di tengah-tengah keluarga, untuk suami istri, untuk orang tua anak. Biarlah Tuhan Kau topang supaya keluarga-keluarga ini dapat melewati badai dengan tetap bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau juga yang akan menopang perekonomian keluarga yang saat ini mungkin sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Oleh karena tidak ada pekerjaan untuk pendidikan anak-anak dan untuk kehidupan sehari-hari, Tuhan topanglah mereka. Kami tidak bisa menyebut mereka satu persatu, tapi Tuhan Kau tahu, Engkau jauh lebih tahu dari kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya topangan-Mu tetap ada di tengah-tengah keluarga. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan menopang akan pemerintah negara kami untuk melewati pergumulan yang ada. Baik khususnya menghadapi pandemi. Kami juga berdoa untuk perekonomian negara kami, untuk suasana tahun politik ini, supaya tetap tenang, tetap damai. Kami juga berdoa Tuhan untuk sinode Gereja Kristus Yesus dan juga sinode-sinode yang lain. Kiranya Tuhan Engkau tetap menopang mereka. Terima kasih Tuhan, khususnya untuk gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan menopang untuk seluruh hamba Tuhan, untuk seluruh penatua, untuk seluruh jemaat aktivis, pengurus bidang, dan komisi. Tuhan Kau sendiri yang akan menopang, khususnya di dalam pemilihan pengurus yang akan datang. Dalam satu tahun ini, Tuhan Kau tunjukkan cinta kasih-Mu supaya mereka yang Tuhan panggil, mereka tidak menolak, mereka tetap siap untuk melayani Tuhan. Dan melalui pelayanan ini, kami boleh bertumbuh. Dan di dalam kami bertumbuh, kami juga boleh melayani Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk taat dan setia kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus memberkatimu dengan kasih karunia demi kasih karunia-Nya yang melimpah, serta memberikan kepadamu pertolongan, perlindungan, dan damai sejahtera mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh.